Le chef de l'État a reçu en fin de matinée aujourd'hui une délégation du Fonds de Qatari au palais présidentiel. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais présidentiel une délégation qatariote du Fonds qatarien pour le développement conduite par Mosfer Ben Mohamed Al-Shawani. Au cours de l'entretien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a évoqué avec la délégation du Fonds du développement du Qatar plusieurs sujets d'intérêt commun. Ont assisté à cette rencontre côté djiboutien le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Ali Yacoub Mahamoud, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Moumin Hassan Barre. Côté qatari était présent l'ambassadeur de l'État du Qatar, Jabir Ben Jabir Sourour. Dans une déclaration faite par la délégation du Qatari, Mosfer Ben Mohamed Al-Shawani, il indiquait que le but de sa visite consiste au développement de la République de Djibouti et surtout dans le développement de l'énergie verte. Pourquoi Djibouti devient le premier pays africain à avoir l'énergie verte? waraysi uu siiyey warbixinta madaxa wafdigaasi Mosfer Ben Mohamed waxa uu sheegay in ujeedada booqashada ee wafdiga sanduuqa horumarka Qatar uu yahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka xagga tamarta waarta ee Jamhuuriyadda Djibouti sidii ay u noqon lahayd wadanka ugu horeeya ee ka faa'iideysta tamarta cagaaran. قطر لعركة قطر ولايته جبوتيا جاسر بن جبر السرور كني توكل جيتمك أسوكتمي ج أتمكن يبتم مصفر بن محمد أكني هي تم مسؤول به يا بلا تمقف لك هدف جبوتيهم من التوجه هذا دلوا دولاب تحتن جحل العقل نمكي مد حولك يعني هي نسرق لي كل باسي سانم يعاودونك كعسموك أبيني نقف لك بد. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Ali Yacoub Mahamoud, a affirmé l'importance qu'aurait revêt la visite de cette délégation du Qatar à Djibouti. Il a dit que c'est afin de renforcer les liens d'amitié entre Djibouti et Doha. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, le président de la République a reçu une délégation de haut niveau qui vient du Qatar. Cette délégation est là pour concrétiser une promesse qui a été faite par l'émir du Qatar, à savoir participer à la politique de développement des énergies renouvelables de la République de Djibouti, telle que le président de la République l'avait définie, à savoir être le premier pays africain à utiliser 100% d'énergie verte. C'est le premier projet qui est de 60 MW qui sera établi au Goubet est financé par le Fonds de développement de Qatar. Et c'est une joint venture entre les deux compagnies nationales d'électricité, à savoir l'électricité de Djibouti LD et la compagnie d'électricité du Qatar. Donc cette délégation est là aujourd'hui pour concrétiser cette promesse et très rapidement, d'ici la fin de l'année, on va poser la pierre. أتوكله كان حقلت معاوي ملاكه يعني علي يعقوب محمود ويتوكل ملاكه به يا بلا أنا هراك قطر أرحي قطر دولة كي جيبوتي فنتينيشان فانتالا وعند في بس سنوه تمقفني كدفر الطن إيانم إيجيه أتونا كادو قطر كذا درجه إرجع جبوتي توي بتستنقفني نبم أسكوتي أنوني الدحدورتي نبم رفو يوهاي تا إيجا ممكن إيجي أتونا كادو حولك يعني هن نسرق اللي كل بحسي سونه أرحشي أبيني هن قفني اللي كنيه إيتني كلي توهنا ما بعرف فنتا أرحي قطر كي جبوتي فنتا يعني هي فنتا راوكي ست اللي كبتي معلم إتاي بولتي إيجا ممكن يجي ملاك كتايسي ين أمر ما أنت وحقا بلي مدحوينه وفتي هير سرا ودولة قطر كسعوتا وفتقاسي وحو سعودي سيدي وسي دقدقة ومالقن لها مشروع كسابسن سيدي لوغدن لها الهوذا تمرتا ومشروع إلى لحدن ميغاوادا ويان كلها مشروع بلن أمريكي قطر ومدحونها وقاضي كلها إن إماتيكا مانتا وحو كترجمة إلى قادك فيعن إليهين لبو دولدود iyo sida ma daragtay wadamada khaliijka Sacuudiga Qatar ay u support gareynayaan siyaasadda madaxweynaha ee ku saabsan in Djibouti noqoto wadanka Afrika ugu horeeya ee isticmaalaya tamar bila qashina halka si degdeg ah ay ma daragtay mashruucan loo bilaabayaa waxa sharaaka ku noqon doona EDD-ga warshadeena maaragtay tamarta qaranka iyo ma daragtay Qatar oo sharaaka ku noqon doona waxaana maalgelin doonaa saduuqa horumarka ee Qatar baa maalgelin doonaa muhiimad waxa weeyaan in ma daragtay aan ka kaaftoonno in tamartan aan dibadda ka keenayno oon anakuba maaragtay in de khayraadka ilaahayna siiya aan isticmaalno talabaad waxaan doonaynaa ma daragtay in aan cimilada isbedelaysa aan ka hortagno iyo taafraad waxa saddexaad waxa weeyaan sidii shicibka
looga ridi lahaa qiimaha muhiimadda ugu weynna waa taa weeyaan oo madaxweynuhuna maaragtay door weyn u siinaya weeyaan